سوال: کاروبار کی جگہ پر ناخن کاٹنے سے گناہ ملتا ہے؟ جواب: کوئی گناہ نہیں ملتا۔ سوال: کون سا لفظ رات کو پڑھ کر سونے سے سارے دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: سبحان اللہ و بحمدہ۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس شخص کو سلام کرنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: جو شخص پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے اسے سلام مت کرو۔ سوال: کون سی نماز پڑھنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے؟ جواب: تہجد کی نماز۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے اور سننے والے دونوں گنہگار ہیں؟ جواب: غیبت۔ سوال: کیا رات کو بال کاٹنا منع ہے؟ جواب: نہیں، یہ ایک بے بنیاد عقیدہ ہے۔ سوال: رات کو آئینہ دیکھنے سے مصیبت آتی ہے؟ جواب: نہیں، یہ محض وہم ہے۔ سوال: کسی کے اوپر سے گزرنے سے قد رک جاتا ہے؟ جواب: جی نہیں، اس کا کوئی سائنسی یا دینی ثبوت نہیں ہے۔ سوال: خالی جھولا جھلانے سے جنات آتے ہیں؟ جواب: جی نہیں، یہ ایک بے بنیاد عقیدہ ہے۔ سوال: جمعے کو نہانے سے غربت ختم ہوتی ہے؟ جواب: جمعے کو غسل سنت ہے مگر غربت کے لیے دعا اور محنت ضروری ہے۔ سوال: صبح کے وقت کوا بولے تو کوئی مہمان آئے گا؟ جواب: جی نہیں، یہ ایک پرانا وہم ہے۔ سوال: کاروبار کی جگہ پر ناخن کاٹنے سے گناہ ملتا ہے؟ جواب: کوئی گناہ نہیں ملتا۔ سوال: وہ کون سا راستہ ہے جس پر شیطان نہیں بیٹھ سکتا؟ جواب: دعا اور سجدے کا راستہ۔ سوال: زکوٰۃ کے پیسے کس جگہ استعمال نہیں کر سکتے؟ جواب: مسجد میں۔ سوال: رحمت کے 100 حصوں میں سے کتنے حصے زمین پر اترے ہیں؟ جواب: 1 حصہ۔ سوال: نماز کے بعد کون سی چیز پڑھنے سے اگلے 3 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: درود شریف پڑھنے سے۔ سوال: کس نبی کے جنازے میں 40,000 عالم شامل تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازے میں۔ سوال: کس نبی کی قوم پتھر بن گئی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ سوال: کون سا گوشت کھانا عبادت ہے؟ جواب: قربانی کا گوشت کھانا عبادت ہے۔ سوال: کون سی 2 چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں؟ جواب: زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا۔ سوال: چھینکنے کے بعد الحمدللہ کیوں کہا جاتا ہے؟
जवाब, दिल की धड़कन रुक कर दोबारा चलने की वजह से। सवाल, क़यामत के दिन सबसे पहले किसको लिबास पहनाया जाएगा? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। सवाल, सबसे पहले किताब का दर्स अल्लाह ताला के किस नबी ने दिया? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। सवाल, कौन सा अमल है जिसके करने से शैतान उसके घर दाखिल नहीं होता? जवाब, सूरत बकरा की तिलावत करने से। सवाल, कौन से नबी जिन्होंने 180 शहर तामीर किए थे? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। सवाल, लोगों के अमाल हफ्ते में कितनी मर्तबा और किस दिन को पेश किए जाते हैं? जवाब, 2 मर्तबा जुमेरात और सोमवार को पेश किए जाते हैं। सवाल, वो कौन सा एक आंसू है जो जहन्नम की बुरी से बुरी आग को बुझा देगा? जवाब, अल्लाह ताला और आखरत के खौफ से बहाया गया आंसू। सवाल, अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम किसके लिए पैदा किया? जवाब, तकदीर लिखने के लिए। सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस शख्स को सलाम करने से मना फरमाया है? जवाब, जो शख्स पाक दामन औरत पर तोहमत लगाता है उसे सलाम मत करो। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर किस वजह से फजीलत दी गई? जवाब, इल्म की वजह से। सवाल, अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक कौन सी है? जवाब, अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक इंसान है। सवाल, ईमान वालों और अहले इल्म पर अल्लाह का कौन सा इनाम है? जवाब, बुलंद दर्जात। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुनाफिक की कितनी अलामात बयान की हैं? जवाब, मुनाफिक की 3 अलामात बयान की हैं। सवाल, कौन सी बीमारी जनती इंसान की निशानी है? जवाब, सर दर्द और बुखार। सवाल, कौन सी नमाज पढ़ने से बीमारियों से शिफा मिलती है? जवाब, तहज्जुद की नमाज। सवाल, किस वक्त की नमाज छोड़ने वाला गरीब रहता है? जवाब, ज़ुहर की नमाज। सवाल, किस नबी के जनाजे में फरिश्ते भी शामिल थे? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जनाजे में। सवाल, किस वजह से फरिश्ते इंसान से दूर चले जाते हैं? जवाब, झूठ की वजह से। सवाल, वो कौन सा गुनाह है जिसको करने और सुनने वाले दोनों गुनहगार हैं? जवाब, गीबत। सवाल, औरत का सबसे खूबसूरत जेवर कौन सा है? जवाब, शर्मो हया। सवाल, कौन सी सूरत पढ़ने से दिल की घबराहट दूर होती है? जवाब, सूरत अलम नशरा। सवाल, किस सूरत की तिलावत करने से घर में फाका नहीं आता? जवाब, सूरत वाकिया।
سوال: دنیا کا سب سے پرانا شہر کون سا ہے؟ جواب: مکہ مکرمہ۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس کو معصوم پیدا کیا؟ جواب: فرشتوں کو معصوم پیدا کیا۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو بغیر وضو کے پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: وہ نماز جنازہ ہے جو بغیر وضو کے پڑھی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ آدمی کے پاس وضو یا تیمم کا کوئی انتظام نہ ہو اور وقت کم ہو۔ نماز جنازہ دراصل دعاؤں پر مشتمل ہوتی ہے، اس میں رکوع سجدہ نہیں ہوتا۔ جب وضو یا تیمم ممکن نہ ہو تو اس کو بغیر وضو کے پڑھنے کی اجازت دی ہے، لیکن اگر وضو یا تیمم ممکن ہو تو وضو کے بغیر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ سوال: خواب میں ہم بستری کرنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: خواب میں ہم بستری کی تعبیر مختلف حالات پر منحصر ہے۔ نمبر 1، جائز تعلق، شوہر بیوی، محبت اور ازواج خوشحالی کی علامت ہے۔ نمبر 2، ناجائز تعلق، گناہ یا شیطانی وسوسہ، توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، نامعلوم شخص، دنیاوی خواہشات یا اندرونی اضطراب کی نشانی ہے۔ پریشان کن خواب ہو تو اللہ کی پناہ مانگے، استغفار کرے اور کسی کو نہ بتائیں۔ سوال: باسی روٹی کس بیماری کا بہترین علاج ہے؟ جواب: اگر آپ صبح نہار میں باسی روٹی دودھ کے ساتھ کھاتے ہیں تو آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔